blocage, pour bloquer, pour débloquer la situation, c'est la prière de Haja. Maintenant, on va entrer dans le deuxième chose. Gassina Ndongonsan. Komoré, après on va traduire en français, c'est chose comme ça. Gassina Ndongonsan. Abasa ngarinjao al-an ashe uthani. Ngarinjao harimwa enrongo ya vili ya udebloke e maisha ya mwanadamu. الشيء الثاني selon le hadith de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ulawan ne hadith yamtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ya lawan ni masahaba Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqas. Hadith Rasulullah أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة شيئا أن أي مسلم يقولها الله يجيبه. يعني il y a deuxième chose, dans deuxième registre, deuxième chose. Avant de deuxième chose. Chez les minutes, bango jokar katsudorenga katingo njo katungo mshashi. Deuxième chose, enrongo ya bili. Na ibe deuxième chose, nda ila hadithi ya mtume ya kantiene maswahaba ya mbaukana ngamjo mwambiani nrongo bokweka mru hazamba hazifanya Mwenyezi Mungu yetu ni kamruzi haja zaye hata wa mru harmaze susi zaye. Allahu akbar. Haina mru ya zamba ya zifanya Mungu yehu mtowar maze tabu Mwenyezi Mungu mnikaze za haja zaye. Alhamdulillah subhanallah alazim. Mwenyezi Mungu mnikaze haja zaye. Alafu mtume hadiwa zakajawambia ngabo sahaba wa mtume Saad bin Abi Waqqas hadungu mtumato dahon tparwambia ni hadithi hiyo henda uzisa mtu kabo mtu ya Rasulullah balahum sirini wamba ngojo kaurambia ndongo wokumruye yamba Mungu yetu facilite mru. Alafu zendongo hizo on va traduire en français dans quelques instants toutes choses on va traduire. Alafu hodiwaza kujirambia zendongo hizo mtu ba hamba da'watu Yunus hamba dedua ya mtume Yunus. Allahu akbar. Dedua ya mtume Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya wanga bidiyo ya dua hiyo ikanga wena ndongo zibloke hao usujudi utawaze usujudi yeba numrujo hasujudi ne katuswali mathala ani sujudi na wansi naudhu ya ukir mathala ni sajidatu shukr itimpaka mrakane udhu hundwa ni ndongo njema ngo shukuru yo Mungu itimpaka ukene udhu ujo usujudi direct itimpaka udhu ukayamba sajidatu shukr yokuna kaenda watawazi ujahambilo uzadi ye mwana unregizame mtusabonza sujudi alhamdulillah usujudi ye mrume haja mtusabonza sujudi yekatina bezo utawaza yo ti lazima utawaza kanga wena udhu sebe yeka kutina udhu ketina problem ladi seketina problem shele mratu joshangaya utujorenda aji mkana baraka na aizo yusijida ngotunda sujudi aizo yenjema ndeka utawaza yenjema utawaza sheka kutina udhu husujudi ya ndongo zilo urgent kabati problem ejo kisi ratu joshangaya bwa tukufu wa khair wa iman na iyo kamando msahafu yenjema ukane udhu c'est mieux avec le udhu c'est ça c'est mieux ukane udhu yende yenjema aya Mungu yambala ya masuhu ila almutahharun wakavumbula bonde makafiri aya ile shile tujofikiri kama umru tsina udhu almutahharun kujambilwa almutatahhirun ngabo difference mutatahhirun na mutahharun ila ndio wandu makafiri watona udhu wa makafiri wala najis la ya masumu tawako kama msahafu de makafiri shamru islam c'est mieux avec l'ablution sheka kutsina udhu ndio uzingaro msahafu ekakutsina janaba ekakutsina janaba kutsina regle sara leo ekakutsina janaba kutsina regle ukansi wala kutsina udhu ngo msahafu bwa aya usum pas de problème sha yenjema ndeka utawaza sha yotsi haramu hombo zingaro msahafu ekakutsina udhu ikanga weto hara kutsina janaba kutsina regle yotsi haramu zingaro msahafu so pas de problème. Ah oui c'est ça lazima reke clair karti hama 1930 no ngasu wakati wako yedini nganzo ibenulo kabatsu wakati ula 1930 ukamrugujo kamharambe veritat jodeziwa no yatujambe hakadeziwa no ngasu wakati wa mruvenu wa yedini ya benuwe za Mungu na za mtu mtino kamdunge mahara c'est ça c'est bon batukufu na rendele aizo ya deuxième chose ya nganzo usujudi yote mpaka uswali raka mbili za haja no raka mbili on a déjà parlé de deux raka de haja maintenant c'est doigt. Deuxième chose, il y a des hadiths du prophète sallam qui a dit que si quelqu'un il a beaucoup de soucis, il a des problèmes, il a des blocages, quand tu fais tu dis, tu lis cette doigt, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah il va te faciliter.
Ça veut dire, sera déblocage de situations. Tu vas dire, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tu vas dire beaucoup. Et c'est mieux quand tu fais le sujoud. Tu fais le sujoud et tu dis ça, tu dis beaucoup. Après, tu demandes à Allah direct les choses pour débloquer. Yani, yenjema, ngo sujudi, à la fois répéter haku, ou yambe haku ho sujidani. 200 fois, oui. 100, 50, 200, 300. Ou yambe hata. Après, ou yambe ze khabarza. Shikomor, oui, shikomor. Shimaor, oui. Ujamba. Ou shame shimaor utoju lego. Shibushi utoju. Shibushi kabatu. Kokoto swalani. Ikangawe ko swalani. Ya boda borjambe kana urongo isharabu. Ikangwa nzo wombe rongo shingazja au shimaore au shimwalie vavonso lagua ikorohoni. Shainu kuti swalani. Besho uhezale jika batita. Nana kuti swalani. Inu hutso huja hutawaza husujudi. Hutawaza husujudi. Sebie kanga wena udhu. Hutawaze. Wende wa sujudi bala. Mbili, non, c'est mbili. Hukutu swalani. C'est pas deux, c'est jida. Hukakuti swalani. Inungo jano ila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seulement. Utufikiri inu basi. Aizo watukufu wa kheri ngotofanya ze habari hizo na rendelebo watukufu au kaza minuti za hatu ngazenda onro wakati nguo normal alhamdulillah. Sisi alhamdulillah ila nshangio 23h. Alafu magharibi ngao difference. Ngabo bokawe magharibi 21h. Ngabo 21h20, ngabo 21h10, ngabo 21h40, ngabo 21h30, ngabo mrat jahri tambahuma baza minuti rakas jaisa ngam contrôler ba za minuti ila nshangio 23h. Anafunga sina 21h. Deja 21h ija mrat jahri tambahuma ekayhumro aliyo maharibija. Msebuba minsuona za commentaire za hanyo alhamdulillah shamsu hamba au kama minsuona za commentaire shamsu hamba esheleka watota mru mbahuma abo hajandi sokai waliwe maharibija natajuha swali ukasisi ila nshangiyo 23h deja ngasina 21h ngamina 2h d'état ela nshajoka huja alhamdulillah rabbil alamin mrat jorita mbahuma yatjorita diare eshele il y a déjà qu'il faut dire le maghrib si toi le maghrib il arrive à faire la prière pas de problème nous le isha c'est 23h pas de problème le temps c'est clair et chaque personne est dans watukufu na rendele haina mndu ngena ye namna ya kuswa wakatoa hahene namna mrat jarta mficho yode namna hiduni fundi ersareleza ye deuxième chose ngarinje au harimo troisième chose maintenant c'est le troisième chose akanga mangalo za minutes rakas jaisa tibakshana quelques minutes il irja optimise il reste 5 minutes il reste 5 minutes maintenant ye deuxième chose isarelewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Samuel, on sujudi, tu fais le sujud et tu répètes beaucoup. Après, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter, pour débloquer la situation. Et on go rejeza inji. Yenjema mieux et kautawanza. Shaka kutina udhu kabati problem. Unajo sujudi, uombe Mungu, uombe la ilaha illa anta, uombe zinji, uombe za dua za. Senjema utawaze. Yekanga mina zaragli zangu. Ngojo jua. Na mina zaragli kwa kutuswali, yo sijida. Anoka sujudi, shukr, uramercier Mungu. Mais mon gars, c'est règle quoi ce problème? Janaba non. Avec janaba non. Janaba que non. Mais règle oui. Et maintenant janaba iyo mrutso yela direct. Sha règle yongiyo na wakati wazo. Ezo kanga wana règle ngoro sujudi kutu swali sha sujudi wambe dua la ilaha illa anta subhanaka sujudi hula wambe za dua. Quoi ce problème? Ejo kisi. Non. Aizo na rendele bo watukufu. Aizo yonde numéro 2 ça te laisse. Numéro 3. Il y a numéro 3 David. Il y a numéro 3. Quand tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de problèmes, tu vas répéter beaucoup de salat ala nabi Muhammad sallam. Tu vas prendre depuis matin jusqu'à soir. Tu fais beaucoup de salat al nabi. Beaucoup. Subhanallah. C'est la troisième chose. Il y a numéro 3. Et quand tu as un souci, il y a numéro 3, ça roha le numéro 2, avant de le numéro 3. Ça roha le 2, ça roha le 2. Avant ça, il y a 3. Il y a numéro 3 et kaya. Ngawe na susi ngwanzo mnguya zitowe ze blocage les situations zendro ngoswaliyo mtume kadozinji ranzi botasi hadithi ya mtume sallama mtume ya uzisiwa mtume hamba ukana ekaho mswalia botasi bomtsana bomasihu ya zamba mtume mtume dalagua ekaho mswalia mtume asubuhi mtsana jioni uku hamba tokufahamuka zehamuza hahone ze susi mungu atozitowa
وتقضى حوائجك زبزوي زغاه مغنغو جونيكا nguje débloquer situation. Allahu akbar. Watukudwa daino nezele nezahako kanga wana mnade ne jirani ngu hiyo la 20 la sayro mgungu jo facilité zede nezila uzilibe. Allahu akbar. Mtumede azan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Mtumede hamba medini tuqda hawaijuk. Watukfa hammuk. Zehamu pishkaduza tawza. Deka humswalia wotasi womtsana wojeni womasi. Yabo ekawo ne situation très compliquée. Zenongoza ukatsukire ziblokera sofanya ranzi wotasi uswalie mtu matabumasiho. Ngawo hazini udumswalie. Ngawo bisini umswalie. Torenga usiku wa kamili uswalie mtume alafu rawe jalala uombeze dua zako ujewoni bungana baraka. Ya Latif. Fanya hazi ujewoni. Fanya 2 jours 3 jours comme ça woni. Torenga 3 jours za dungana ou même 24 heures ou 48 heures ou 72 heures ou 63 heures ou 74 heures ou 76 heures, c'est toi qui sais. Ou swaliye mtume. Le troisième chose, tu fais beaucoup de salat à la Nabi. Tu fais beaucoup de salat à la Nabi. Tu dis Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu fais ça, Allahumma salli ala Muhammad. Beaucoup. Professeur Salama qui a dit ça. Si tu fais le salat à la Nabi, matin, soir, après-midi, la journée et soir, le prophète il a dit Allah il va te faciliter. Il va enlever tout. Il va enlever tout, il va enlever tous les soucis. Tous les soucis, il va faciliter, il va bloquer. Allah subhanahu wa ta'ala, il va bloquer tous les blocages. Allah il va faciliter, il va te protéger contre les ennemis, tout ça. C'est magnifique. Allah. Si tu fais beaucoup de salat ala nabi, matin, soir, tu dis Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. C'est le troisième chose. Maintenant, on va aller de la quatrième chose, parce qu'on a besoin de terminer. Il reste 3 minutes pour compléter. Comme ça, on va aller faire la prière de Maghrib. Il a déjà qu'ils ont déjà fait la prière de Maghrib. Il a déjà qu'il faut faire après. C'est ça. Et le temps, c'est alhamdulillah. Maintenant, on va entrer le troisième. Le quatrième. Avant de faire le quatrième, sartimizi et numéro, ça traduisait c'est chifarans ou watsoli wa shikomori, ngwele wa shifarans alhamdulillah rabbil alamin ngwele wa. Et le troisième chose, prière à la Nabi sallam, tu fais beaucoup de salat à la Nabi matin, soir, midi, Allahumma salli. Après la nuit, avant de dormir, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te donner tout ça. Aïzo ngotom swaliya matin, soir, avant de dormir, tu demandes Allah donne-moi ça. Fais ça. 2 jours, 3 jours, tu multiplies beaucoup les salats de la Nabi. Tu multiplies. Tu me salama, ngojo nazi khabariza comme soli. Aizo, il y a le numéro 3. Numéro 4. Ngarjo harmo numéro 4. Il est optimisé numéro 5. Riziye. Aya. Numéro 4. Il est obezarende chez les boitukufu mrati jorendaji. Numéro 4. Kathratul istighfar. C'est numéro 4. Numéro 4. Kathratul istighfar. Yeyane, dumrudo jana istighfaru inji. وتعصي ومتانا استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الحي القيوم لو جنا استغفار هينا نمنا انه يكهم بستغفر الله يكهم بستغفر الله العظيم واتوب اليه يكهم بستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم هينا كلتي كم تشوفي هينا كلمه استغفر الله ينجي بس كان هو جانو استغفار هكو basi Mwenyezi Mungu yohubulia marziki, hahunika wana, hahunika maisha, hahunika Mwenyezi Mungu yohubulia haina ladha ya dunia. Basi ndio astaghfirullah, beaucoup d'istighfar. Angalia uone, ujane istighfar wotasi wojoni womtsana leo maudu 3 jours, ujewone namna Mungu ajohubulia marziki yao. Uone namna Mungu ajohufaciliter. Uone namna Mungu ajohutoa ze blocage Allah. Le quatrième chose istighfar. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes pardon tous les erreurs qu'il a fait. Tous les erreurs que tu as fait, tu demandes pardon. Tu dis Allah, astaghfirullah, je demande pardon, astaghfirullah. Quand tu dis astaghfirullah, dans le Coran, sourate Nour, Allah il va te faciliter la vie, il va te donner des enfants, il va donner l'argent, il va donner... Bon, il va débloquer la situation, il va débloquer tous les blocages. Si tu dis astaghfirullah. Izo, ganza haina mru, ya duhamba ya astaghfirullah, yende numéro 4. Iyo ndio numéro 4. Esheleye mru ya esheleye iyo ndio numéro 4. Ujane astaghfirullah zinji uangalie ngojona ze habari na Mungu yaje kudebloquer ya kufaciliter zendongo zako iyo ndio numéro 4. Abasanga rjo numéro 5 ilirjo uzia. Iyo numéro 5 bufundi inundo waliyo ye sekrabasa. Bofutsabe maudu kabatiza maudu ngeje utimwa basi. Tabatiza maudu ndaho. Kwa sababu wakati usauja ngabo wasawaswali ngabo joka uswala baharejwa bagarjula swali maharibi au kewela nshangiyo 23h kabati mushkila alhamdulillah
haina mndonge na yela ya ngabo kwanza bezo swali mwandoni wa wakati madhhabi Shafi wanza waswali mwandoni madhhabi yani Malik uswali harimu wakati madhhabi Abu Hanifa uswali mwisizoni haina mndonge na wakati wako jibu hiyo pia hiyo ithibiti hata idaika jibilu hajubu afanya habari hizo awi hajubu mwando haswali wakati ya dhuhuri o mwando wa hayo hardaja swali ya dhuhuri Buhari o milio ya hayo hardaja swali ya dhuhuri mwisizoni hayo akaonesa mtumizi nyakati zo ndaru za ya dhuhuri nizi nyakati ndaru za hela usiri nizi haina wakati mtatujo shanga ndio namna hiyo hizo idaika jibli azuba hizo madhhabi Shafi uswali haraka ila yasha ubeza wadhini haraka وبشمسير وذين هرك وشمسير وساتنا mpaka 20 minutes wala hadi madhhabi Malik uswalimu harimu wakati ni Ahmad madhhabi Abu Hanifa waure tare uswalimu iso wakati ngojona mathalan lanswir ngojona wandu waswali 3h lanswir au 4h balanga wajoka ulinda ta 18h ngawadhini lanswir ha ngabo ngojona wajoka uswala mpaka maharibi nga ukaribu baki 40 minutes au 30 maharibi wala wako swalani yohenda ho wakati shele mrati jorna hizo tukufu ilirendele abas ngarjo harimu e numéro 5 le numéro 5 ikaundo walo secret abas le numéro 5 ustasimwelezani zakabaru kaina mrugene shoya iyo hata nyinyi bo mashababi wanaume na misura kainunge jore ngomba biti lo harimwaze fikikere mata misura wajo kupe mbabi watie se boka bati mushkila mujibi wa zabari zo kwa kupe boka bati mushkila shayo lazima yo deje yo hata sisi mato bof na haramu mato oyi danger mato oyi bahe katika lilo ulime kweli ngutu wa mroni rahane jambe ya tano na mnisamihi sha ejo kubali ngutu tapeshe mu yapo mato minsoneje mu shamtu banga la pre mato oyi danger bahe fundi utsamba ulime sha matso bof rahoja vumbo ya tsanu matso imnara mabuja matso mrabuja matso haukawo inde ukunika roho ye astuce matso inde uniko roho ye movement oinde wangalio ranzi zendongo wakatoma tso ha klinike ya roho vantrongo vani vantrongo mbele vani matso de utende va matso kati yakubaluka bofu izo kweli matso va matso nge hatwari mngona rifadhi na matso bakati c'est vrai et jo kubakubali ngujo tapeje mo atako matso c'est vrai kama matso bofu ndi mngona rifadhi ne madhambi ya matso va au kama matso wende utwe mouvement au karoho yakatsuona mbaye katsuona mduye katsuona onaza bari hao va heulime ngujo kahamba shaka jaona raha shamatso ndio kautende yaone mouvement yaone mndu yabo yabire mwana mshaula yabo yabira yavaza ngo yajisasanya uladisa yajisasanya ndio yajisasanya nezenguo ya bwele kovu ya bwaja ya rendaje bahema tsuhangalaza habari ndio kautende yatie yabesheye movement roho vantrongo dinani vani kujilizoro vantrongo dinani vani bahero urende bo matso yo siono ndongo tsizo bana bahem roho yambe nipasize habari uzona wewe bahema tso ya capture matso nguskane ze habari matso nguskane ya nikero ya nikemoyo là ça maintenant on va entrer dans le cinquième chose on va traduire en français pas de problème il reste quelques mots on va traduire en français pas de problème toutes choses on va traduire tous les 5 pas de problème aizo matso yani les yeux c'est dangereux là les yeux c'est pas que le lance seulement, même les yeux c'est dangereux. Il faut rester prudent parce que les yeux qui regardent, il va regarder les femmes avec leur robe sexy, avec leur robe je sais pas, avec le ronde, avec le taille fine, avec de ça, et les yeux qui regardent après qui donnent la signe dans le cœur il va dire oh mon frère là, il a des situations ici c'est très compliqué. Après le cœur il va dire oh les yeux là, tu as vu quoi là? Scannez pour moi là, scannez pour moi, envoyez une photo ici. Comment? Après le match là, le yeux qui va prendre le photo, il va envoyer direct dans le cœur. Aïssa hungu be warme roho ba hero, habe shi scanner roho katila ngombo. Ha! Bouli ulime kujajwe desiye matso yanika ba ulime ngwandiso babufu ngojo katila ulime ngutandiso babufu. Oh la wakiri, la wakisheo. Ola kokere hasani kwa emission katila habesha ulime kurengedese yo wayivumba yo aya katila ndiso ambe habari wakatile zungo zandiso tremble roho mnike zungo yezungo yurende boroho movement niko huno na scanner na nikiwayo subhanallah aizo meze guna rifad ba matsoba c'est vrai matsoba wo danger na bo surtout meze mguna rifad sisi wa Afrika ni wakomori makongolema ma Afrika sasa pia so Afrika
yani ye problem ya hao sisi mratsi wona mronzi yani mrie wona mrumzi yani surta wona mwana mshewa ya latifa bi khalqi khabir bi yani uhanza ndongoza mzigo of yende verite ikawa tsona ndongoza mzigo bala basi ye matso ya sayaskani ye roho iskani ye matso bala basi bala sajuhamo ikawa no mzigo kuvumbweni nero sankrazia no tsemba biyetsamba mzigo yoyo watabisha les hommes africains, les Comoriens, les Congolais, les Sénégalais, tous les Africains, tous les Comoriens, les Congolais, les Madagascariens, tous les Africains. Le mzigo là, c'est très compliqué pour les hommes africains là. Le mzigo, il y a un scanner 3 fois et roho s'éclate. Mzigo, kawato na mzigo. Mzigo ndi, ono mwanamshe ulo na mzigo. Mzigo. Namsha bali ya koli ya mbarkema ya bali ya koli hodingoni ya mbarke mzigo tumamana mzigo bahize tozoto tawe ekawatsovira na mwanamshe wadongala jawu wadongalia bala haruhura habali ya koli ya mbarke wandondondo yabo basi lokafa roho yetso juha mo haklate mon frère mzigo la yani wati wana mzigo katona mzigo ono koli ya mbarke wandondondo hodingoni ya baliwa yabo basi mzigo ana mzigo bwana ule mama ana mzigo wewe na mzigo bali ya mzigo bwana simchezo aizo salahu la mzigo bwana ana mzigo wati wana mzigo wotola tekaseti la haula wala quwwata illa billah c'est vrai là yani wazungu wengi kadoka na haja nizo c'est vrai il faut de la vérité wallahi lazim wazungu kadoka na haja nizo wote wazungu kuna parado afila show wako afila kuda sima Afrika mafrika wote afila taona mzigo de Afrika wado wako c'est vrai ani muzisoni c'est vrai c'est pas mbeze kweli wallahi lazim mzungu wako kadoka na haja nizo uangalie mwana mshahahe mndu mshahahe rekange taifina ukati taifine kange mnene kati mnene muhimu mahaba ngwanzo mndu mshahahe ngwanzo mwana yani kadokana shoka wadoha fili hawa doangalia ulona mzigo la roho mzigo la kati na mzigo ukodoka fili nizo wala lazima da sisi Mwafrika ito jafili ha bure la te kaseti bure c'est vrai Mwafrika ito jafili ha bure la te kaseti bure undu madhambi ya bure ya uangale mzigo undu madhambi ya bure mzigo bas madhambi ya bure mzigo undu madhambi ya bure mwana mshe vironzi ana tawla tumru mshao uto hafili mzigo mzigo wallahi lazim ya undu madhambi ya bure matso ya undu madhambi ulimea undu madhambi ya babuke wono mzigo ulimea undu madhambi matso ya undu madhambi na mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye kana haina mwanadamu ya wanandrongo za haram ikahuo nondrongo za haram zendrongo za haramu hizo hukause matso kujazangalia tena waunda alama dhambi Mwenyezi Mungu yohutia iman Mwenyezi Mungu hunika iman watukufu wa khairu wakati wa magharibi lazima rejuheri swali haukana deja wakati ngomshashi ye 5e chose mes frères et sœurs c'est ça on a dit beaucoup de choses on a traduit en français machallah on a traduit en français les 4 choses que tu dois faire pour débloquer la situation. Le 5e chose, ça, si la situation c'est très compliqué. Yani si tu fais le salatu ala nabi, et tu fais le istighfar, et tu fais la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, et tu fais le 2 raka, mais toujours la situation ne change pas. Comment? Maintenant tu vas retourner le très puissance pour débloquer. C'est ça. Le 5e, ya bondo waloze ngondo watsambaze mama fiti je ekahuswalizera kaza haja kujaona zanongoza change hujana ila la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin hosijidani kujaona za change ekahufanya hizo pia hujana uswalia mtume kabati zinongo pia ufanye kabati basi de inu de yatsanu inungondo watsambaze ze blocage je hadithi ya mtume tena hadithi de prophète. Il nous hadith maintenant, on va aller le 5e. Si tu as fait la prière de Hajj, tu as dit tout ça, et toujours la situation c'est compliqué, les ennemis, et toujours le travail, ces problèmes, beaucoup de blocages. Maintenant le 5e, qui va débarrasser tout ça, qui va débloquer tout ça, le 5e. Il y a ça, il y a des royaumes secrets,
Inch'Allah ta'ala, on va parler de ça demain, Inch'Allah ta'ala. Ngarjo ziyar to fatiha, araraja to fatiha, ngabwandu walibesha message zinji imona WhatsApp, tiziono zinji imona WhatsApp, njawahi na wajibu, amjo wajibu Inch'Allah ta'ala, amjo zisomandro ni wajibu, aizo ngabwandu na waona wabeha message atanjahi na wajibu ambao wanzo towe sadaka, shati jotsaha ekamrunguni besho message, yambia wanzo towe sadaka, mria fixe, yanambio kana, dawala wandu wanjo mromoroni ukaonga wasaidia wazentuzini mria fix ilini mnikele dzina la huwa lomoroni hau mria ambio kabofu ya sadaka yangu daila lokali ya humsihiri ne madrasa ila ya hemzadze ulokalisti watoto wasomao ilini hunikele dzina ujo uposi ikangawe Marseille watsimpaka uposi ngotujo nambia ni hunike nimero telefoni ngojo mpara umwere direct amjonika telefoni upare umwere ikangawe Marseille vaheyeye sheka humwera ngojo nambia ilini juwe kangwanzo unjaru mwedu hauja ngojo nambia kabofu amnani kemdadze ulambendo fulani tsimnika imdadze baingu joni parana mbie wahefundi anjulizo ka tsinikwambero fulani mru fulani unambie ledzina ilini registre nezendongo esheledu warjo kaifanyese manager ikamburge Marseille ikamba ngonzo unikewela ulo Marseille abatsi mpaka uposi ngojo nambia unike telefoni upare mdadze umbeshe shawunjulize sheka ngobe homoroni abamjonike numero telefoni mjonike ledzina uve homoroni alafu ngojo nambia kabofu mrado precise bofa mjoko posiria ilini mnikele dzina ria wandu hatu pia kwa japoro bloke wa ria kabati problem besho ambilo kabati mapesa sha Watson ki wandu hatu darasa ria kwa dota bishua kabati mru wa hatu ya paro blokewa sha monogramu mrere ngatrofu wa yeto blokewa western wakati mru blokewa abampaka unambia uni fixo kabofu mjo posi western ndio rolonio ilinta hedzina la tu blokewa western ni hunike shekaria tonambia ria ye madzina hao darasa pia yo libruria kabati ya paro blokewa wala mru kado blokewa ria aizo tujotsaha ramaze mesazani mrado precise abofu yesodaka hiyo ngamanzo ende maore kataba mjo unikadzina la mrulo maore ube mrado precise au mrabofu wende ujuo mrado precise eshele hosoni mwa Mungu mruna precise kabofundi yesodaka nanzo ntowe unti harimwe dua au tintarmwa dua sha yinunga mwanzo sha isaidie wala wanjo mro hau afamjo unikadzina la hwalo habofa daila madrasa ila ya kalist baila tres importance ne mdadze wala nendrin afunu unikebe haria ye monogram ye makuswada hindri bofa mwanzo ende harimwe msihiri mrado precise hau bofu wende ujuo tsangale zulo mwafaka zulo khair bofu ndonde ujuo kaba tsitabu kaona mbia ni tunguo sebo ikawa hutunguo mahala tuhamba direct hata mpaka dabo ngarjo hunana Mwenyezi Mungu narnikeza khair Mwenyezi Mungu arnike baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu yarnike bahati njema kaunjo hina soma ze message za hao hata messenger ngizo zinji amjola uzambabi ni some mbabi ze messenger amjola uzambabi nisome sha imona WhatsApp amjozibu abo masiupi anzisome nizireponde inshallah mrati jotafijo amjozibu nisome inshallah nizireponde Mwenyezi Mungu narnikeza khair arnike baraka na maisha mema na unono rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama Mwenyezi Mungu narnikeza khair yarnikeza baraka na maisha mema Mwenyezi Mungu yajalie maudu mercredi honre jeudi riwone sadaka zijo wasuli moroni tena ngarjo kumjulizanie video eko na nyasi wa heza nyumba zanja mro wasangwa nikiwawe mapesa rjoka wasaidia ngarjo wone video kama wabenze nezahe lokali ino kabwa sawa roha wandu wa khairi wasaidia isayhulwa ngarjo wonaye mahfali yiju directi oharimwa umraya wakalist bofu yekemdzadze woyi hasange mrumdo gazi katushindo somesa kabajoka wandu wasomesa mimi ngamia kote yabo kalist mtujanene na do somesa bofu yekamga umrumbaye usanga we mrumbaba gufu ayo wanango ya mgojo do somesa Sumaya international Sumaya ngojela do somesa tukuyo lokali ya dini mtujochanga bane mdzadze wongu do somesa bwatandi atushinda ekasange feblu katushinda ya somesa mimi fundika mbya mjodobera bonsomesa kwa yotsi hule na umrani hatu kalist yose palo de nula mjodobera bonsomesa yo khair yo din le somesa wanro swali sebo ekanga memrumba Sumaya mjoda do somesa ya somesa wanashi Sumaya Imran mjosomesa wana ume Imran mjobera do somesa c'est bien yani eka Imran nge okipe kama tutsa hamdu mraja do somesa yomba hanu ya dini ya uswali na usoma wanrado swali we soma alhamdulillah yotsi leo handa wakahandisa wandisa ranzi hala ndu somabo aizo ya boyo ndongo ya khairi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim allahumma yassir lana umurana waftah lana abwab alkhair warzuq lana rizqan kathiran tayyiban mubarakan fi allahumma ya muyassira kull asir wa ya jabira kull kasir wa ya sahiba kull farid wa ya munisa kull wahid
وحيد، ويا مقوي كل ضعيف، ويا أمانا من كل مخيف، يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير، يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك شيء كثير، وأنت عالم بنا بصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. مفرق السياق الدمي إن شاء الله تعالى، وشكرا جزيلا.